आटू नगर में मुहिब आतिशदगी की इत्तला मिलने पर मजलिसी कायदीन ने आटू नगर का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और इस बड़े हादसे पर इजहार तासुफ किया। नामालूम वजूहात की बिना पर आटू नगर में एक फर्नीचर के कारखाने में आग भड़क उठी। इत्तला के मुताबिक ये आग सुबह 4 बजे के करीब लगी थी। कबल इसके कि इस आग को बुझाया जाता, इस कारखाने में रखी हुई तमाम कीमती लकड़ियां और बने हुए तैयार फर्नीचर और मशीनरीज और दीगर साजो सामान मुकम्मल तौर पर जल कर खाकस्तर हो गया। फर्नीचर शॉप के मालिक ने बताया कि इनके कारखाने में कोई भी चीज अब बाकी नहीं रही, सब कुछ जलकर खाकस्तर हो चुका है और इनका भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की जद्दोजहद के बाद काफी ताखीर से आग पर काबू पाया जा सका। मुकामी अफराद ने भी आग बुझाने में ताउन किया, मगर तमाम कोशिशें बेसुध साबित हुई और एक तरक्की किस्म गामजन कारोबार इस आग में तबाह व बर्बाद हो गया। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने इस आतिशदगी में कमोबेश 15 लाख से ज्यादा रुपए का नुकसान होने की बात कही। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि महकमा रीनो को इत्तला दी जा चुकी है ताकि नुकसानात का तखमीना लगाया जा सके और मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करते हुए इमदाद की राहों का जायजा लिया जा सके। मोहम्मद शकील अहमद ने आटू नगर को लेकर महकमा इंडस्ट्रियल के रवैये की शदीद मजम्मत की और कहा कि इस आटू नगर के साथ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट सौतेला सुलूक कर रहा है। इस आटू नगर से इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के ऑफिस को हटा लिया गया है और इसकी इंतजामी कमेटी के भी इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे हैं और न ही कोई तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं और न ही इस इंडस्ट्रियल इलाके में तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। बदनज़मी व लापरवाही की वजह से आटू नगर इंतहाई खस्ताहाल और बर्बाद बना हुआ है, जो कि हुकूमत वक्त और इंडस्ट्रियल हुक्काम के लिए एक बदनुमा सवाल है। कल देर गए रात आटू नगर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें जो फर्नीचर की एक जो कारखाना था वो जलकर खाकस्तर हो गया, जिसका नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कोई चीज़ बाकी नहीं रही। हमारे मकबूल पाशा पिछले 1 साल से काफ़ी मेहनत से वहाँ पर काम कर रहे थे और साथ ही साथ ये हुसन आटू नगर में 600 से 800 लोग यहाँ पर, बड़े बड़े लोग छोटे लोग तमाम ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नज़्म नहीं है। आटू नगर जो इंडस्ट्री जो रहती उसकी एक बॉडी रहना चाहिए, ताकि ऐसे कुछ मामला, ऐसा कुछ होता है, हादसात होते हैं तो उसको टेकअप कर सके। ये जो हुसन आटू नगर इंडस्ट्री जो जिम्मेदार है, वो लोगों से हमारी गुजारिश है, एमआईएम पार्टी ये डिमांड करती है कि यहाँ पर पहले कमेटी डालिए, ताकि ऐसे हादसात की हुए तो रोकथाम या उसको फॉलोअप करने के लिए आसानी हो सके। और ये फायर ब्रिगेड सुबह से कोशिश कर रहा है तमाम चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए, और पुलिस से भी हम बात किए तो तमाम एंगल से पहले तो ये इस तमाम को पहले बुझाने का काम, आग बुझाने का काम हो रहा है। उसके बाद हम क्योंकि नॉर्थ एमआरओ को आता है, नॉर्थ मंडल को, वहाँ पर भी फ़ोन करके आरआई से बात करके उनको भी यहाँ की इत्तला दी है, वो भी आएंगे। जितना हो सकते हैं एमआईएम पार्टी इनको मदद करेंगी, ये हमारा यकीन है इंशाल्लाह। और फिर से एक बार मैं हुसन या आटू नगर के जो जिम्मेदार है और उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर आटू नगर की बॉडी पहले बनाएं, ताकि ऐसे हालात, ऐसे हादसात को अगर होते हैं तो उसको फॉलोअप करने में आसानी हो सके। पूरे मशीन्स जल गए पूरे, फिर माल था उसमें, माल भी जल गया पूरा, मशीन्स हार्डवेयर सामान वो सब था, पूरा पूरा जल गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर सोसाइटी मौलाना अबेद कासमी के अलावा दीगर जिम्मेदारान मौलवी अहमद अब्दुल अजीम और साबिक कारपोरेटर सैयद जकीउद्दीन ने बताया कि हज 2026 के लिए दरखास्तें कबूल करने का अमल शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह हज सोसाइटी अपने दफ्तर वाक़ई मुस्तैदपुरा में आज़मीन व आज़िमात हज की दरखास्तें कबूल करने और ऑनलाइन करने की खिदमत अंजाम दे रही है। दरखास्तों को कबूल करने और ऑनलाइन करने का अमल 7 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है। दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 मुकर्रर है। जिले निजामाबाद के तमामी आज़मीन
و عازمات سے ذمہ نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی نے درخواست کی ہے کہ وہ جلد از جلد دفتر سوسائٹی سے رجوع ہو کر اپنی درخواستیں آن لائن کروا لیں۔ اس پریس کانفرنس میں محمد افروز، علی منصور، عبد العظیم قریشی اور عبد المجید کے علاوہ دیگر شریک تھے۔ حج 2026 کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے اور درخواست داخل کرنے کی جو تاریخ ہے 7 جولائی 2025 سے شروع ہو چکی ہے اور یہ کارروائی چلے گی 31 جولائی 2025 تک۔ یہ حج کا فارم داخل کر سکتے ہیں، اس لیے نظام آباد ضلع کے عازمین اور عازمات حج سے ہم پرخلوص اپیل کرتے ہیں کہ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی مستعید پورہ کے دفتر پر ہمارے والنٹرز صبح 11 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو احباب اپنا حج کا فارم آن لائن کرنا چاہتے ہیں، تمام سہولیات اللہ کے فضل و کرم سے مفت میں دستیاب ہے۔ اس لیے پورے ضلع سے جو احباب بھی 2026 کا فارم بھرنا چاہتے ہیں دفتر پر تشریف لا کر اپنا فارم بھر لیں۔ البتہ فارم بھرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ساتھ میں لانا ہے، پہلی چیز اوریجنل پاسپورٹ اپنا ساتھ میں لے کر آئیں، اوریجنل آدھار کارڈ اپنا ساتھ میں لے کر آئے اور اوریجنل بینک پاس بک ساتھ میں لے کر آئے، بلڈ گروپ سرٹیفکیٹ ساتھ میں لے کر آئیں، اور اسی طرح جو ہے اپنا اے ٹی ایم کارڈ ہے تو وہ اے ٹی ایم کارڈ بھی لے کر آئے، اور اسی طرح جو ہے جو چیزیں جو دستاویزات ہے، تعلیمی قابلیت کا سرٹیفکیٹ ہے اور اپنے ساتھ جو ہے پاسپورٹ سائز کے فوٹوز ہیں، یہ ساتھ میں لے کر آ کر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے دفتر پر اپنے حج کی کارروائی کو مکمل فرما لیں۔ پہلے ہی ایڈوانس میں سارے حاجی حضرات جو جانے والے ہیں ان کو میں اور پوری ہماری یہ باڈی نظام آباد ہیلتھ کمیٹی کی پوری باڈی مبارکباد پیش کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کے ساتھ حج کے ساتھ تمام مراسم ادا کر کے واپس لے آئے۔ یہ دعا کے ساتھ ہم آپ کو یعنی صدر صاحب کے جو بات چاہیے ہیں ان کے علاوہ جو چیزیں اور آئی ڈی اس کے اندر ایک یہ کہ پان کارڈ بھی لانا ہے اور 2 فوٹوز لے کے آنا ہے۔ باقی چیزیں تو پاسپورٹ وغیرہ کی باتیں آپ بتا دیے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پوری صحت و عافیت کے ساتھ مل جائے، حج مقبول بنائے، پورے آسانی کے ساتھ حج کریں آپ، اور اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول کرے اور بار بار اپنا اور اپنے حبیب کا گھر آپ لوگوں کو دکھائے۔ آمین ایمان۔ رحمان الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے آپ کو ہمیں پچھلے سال جو حاجی جا کے آ گئے صحیح سلامت تندرست، اور یہ سب بہت بڑا کرم ہے۔ اور اب یہ نئے سال 2026 کا جو حاجی اور حجانیما وغیرہ وہ جا رہے ہیں اور ان کے جو فارم جیسا پان کارڈ وغیرہ آپ بتائے تھے اسے آ کے جمع کر دیں، تاکہ آپ کے واسطے ہمارے آفس سے ہمارے والنٹر صاحب کے ساتھ ہمیشہ انتظام کے واسطے رہیں گے۔ شکریہ۔ اللہ شہر نظام آباد کے نہرو پارک، گاندھی چوک اور بس اسٹینڈ کے علاقوں میں فٹ پاتھ وینڈرز کے علاوہ دیگر کاروباروں کو ٹریفک پولیس کی ہراسانی کا سامنا ہے۔ قبضے کی برخاستگی کے نام پر بار بار ہراسانی کی اطلاع شہر کے کانگریس قائدین کو ملی، جس پر اقلیتی قائدین سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، سابق سینئر کارپوریٹر ایم اے قدوس، سابق کوآپشن ممبر اشفاق احمد خان پاپا، سابق زون چیئرمین محمد مصباح الدین کے علاوہ کانگریسی قائدین محمد عبدالسمیع، یم قدیر، محمد ضیاء احمد، شیخ ظفر، شیخ جعفر اور دیگر نے ان چھوٹے کاروباریوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت کے بعد نظام آباد ٹریفک پولیس کے اے سی پی سے ملاقات کی اور ان تاجرین کو موجودہ مقامات پر کاروبار کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس پارٹی کے قائدین کے مطالبے اور بر وقت مداخلت پر ٹریفک پولیس کی جانب سے تاجرین کو ہراساں نہ کرنے کا ٹھوس تیقن دیا گیا۔ کامیاب و مؤثر نمائندگی پر ان چھوٹے کاروباریوں نے تلنگانہ حکومتی مشیر محمد علی شبیر اور کانگریس پارٹی قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ کانگریس کے پورے قائدین جو ہے تو آج اے سی پی صاحب سے ملاقات کرے، ٹرافک کا جو مسائل تھے اس کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی، اور اقبال مینار کے پاس جو منڈیاں ہیں اس کو جو ہے سو اے سی پی صاحب بول رہے ہیں کہ بھائی آپ منڈی
कब्जे के वैसा मत रखो, ऊपर शेड वेड डाल के मत रखो, और जो सो आपके डब्बे वब्बे जो भी है वो वहाँ से हटा लो। हमारे एक बल्टी के साथ 20-25 डब्बे रख रहे हैं, इससे ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा। इसलिए जो है सो हम बढ़ने वालों से हम भी जो है सो बुला के उनसे बोल दिए कि भाई आप लोग आपके बढ़ने के साथ डब्बे वब्बे कुछ भी है तो वहाँ से निकाल दो, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा काम करो। आपको भी बिजनेस करने के वास्ते सही रहता, और हम भी जो है सो नुमाइंदगी करें तो सही नुमाइंदगी करे ऐसा होता। इसलिए एसी को साहब से मिले और उनकी नुमाइंदगी करें, और आइंदा जो है सो ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मसाइल को हल करे, ऐसा काम करेंगे बोल के जो है सो बढ़ने वालों को भी हम बोल दिए, और जो है सो उसका मसला आज हल हो गया। दोबारा जो है सो ऐसा कुछ नहीं होगा। एसीपी ट्रैफिक मस्तान अली साहब वोदन रोड पे जो पेश आ रहे ट्रैफिक हादसा उसके पेश नज़र कुछ जो है ना शबीर अली साहब से जो है ना फंड मंजूर कराने के लिए हमारी उनकी बातचीत चली, क्योंकि सटल लाइटिंग नहीं है, डिवाइडर नहीं रहने की वजह से काफ़ी जो है ना हादसा हो रहे, इसकी वजह से कई जाने जा रहे, कुछ लोगों को जो है ना काफ़ी जो है ना चोटें आ रही। इस खुसूस में हमारी टीम ने जो मौजूदा कांग्रेस के कैदी में यहाँ मौजूद है शबीर अली साहब से नुमाइंदगी करके और बजट अलॉट करने का जो है ना हमने जो है ना उनसे हमारी जानिब से पेशकश करें हम नुमाइंदगी, और जो अनखरीद जो है ना इस खुसूस में शबीर अली साहब के दौरे में जो है ना उनके सामने ये बात रखी जाएगी, और वो सेंट्रल लाइटिंग का इंतजाम किया जाएगा उनके फंड से, ताकि आवाम को सहूलत हो सके। हम लोगों का फ्रूट का कारोबार और कांग्रेस के आला कायदीन जो है हमारे कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब और हमारे फ़हीम भाई एक्स-50 में वो लोग आके हम लोगों की नुमाइंदगी करे, काफ़ी अच्छी नुमाइंदगी करे। वो लोग तो हम लोग को आके उठा दो बोले थे, मगर ये लोगों की नुमाइंदगी की वजह से हम लोग को फिर से रोज़ी रोटी बरसरे रोज़गार रहे वैसा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी जो सो ट्रैफिक वालों को जो सो कोऑपरेट करेंगे, अंदर रह के कारोबार करने की कोशिश करेंगे। मैं तहे दिल से कांग्रेस के कायदीन अली जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब और मोहम्मद फ़हीम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग अपना वक्त निकाल के हमारी बहुत अच्छे से नुमाइंदगी करें।